नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो 4 मंथ स्ट्रैटेजी। टुडे इज़ 4th ऑफ अगस्त एंड आज का दिन तो जा चुके हैं। तो आज हम हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पढ़ाई की बात नहीं है। मैं स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बात करूँगी और ईच एंड एवरीथिंग इज़ रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली हियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू করছি আমরা আজকে হিন্দি বাংলা দুটো মিলিয়ে বলছি এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভিডিওটা আপলোড করি। অলরেডি 11:30 বেজে গেছে, যাই হোক। তো আমরা আজকে শুরু করছি স্ট্র্যাটেজি ভিডিও 4 মান্থস ইউজিসি নেট জেআরএফ আপকামিং, আর অবশ্যই সেট এক্সামও আছে। তার সঙ্গে আমি এখানে লিখে দিই ডব্লিউবি সেট 14th ডিসেম্বর 2025। ठीक है। सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्प्लिट लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए स्प्लिट लिटरेचर के साथ और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করে দিতে থাকুন স্প্লিট লিটারেচার, আর বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো যাতে করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন তোমাদের বা আপনাদের দ্বারা মিস না হয়। তো আমি স্ট্র্যাটেজি ভিডিও নিয়ে দুদিন সময় নষ্ট করতে চাই না, তাই একদিনেই আজকে হিন্দি বাংলা দুটো মিলিয়েই বলছি। আর আমরা পড়াশোনার বিষয় অবভিয়াসলি আলাদা আলাদা করেই বানাবো, হিন্দি বাংলা। ঠিক আছে। টুমরো we will discuss paper 1 or paper 2 UGC NET JRF and SET also, okay? And we will make another video on a strategy about your GATE examination 2026, and you have only 6 months for your upcoming GATE examination in English literature and in linguistics, economics, sociology, psychology, philosophy, okay? So let's get started। तो पहले हम बंगाली में बोल लेते हैं, फिर हिंदी में। तो এখানে আছে 4 মান্থ স্ট্র্যাটেজি ইউজিসি নেট জেআরএফ। কেন ইউজিসি কথাটা লিখেছি, কারণ এখন অবধি ইউজিসিকে তো সরানো হয়নি, বলা হয়েছে আগে সরিয়ে দিক, তারপর তখন না হয় আমরা শুধু নেট শুধু জেআরএফ বলবো, ঠিক আছে। অ্যান্ড one another most important information is your exam WB SET West Bengal State Eligibility Test is also there। 14th of December Sunday is your exam, so be ready। December 2025 exam is our target। সো অগস্টে আমরা পাচ্ছি 31 দিন, তার মধ্যে 4 দিন চলে গেল। আজকের তো 1 ঘন্টা পর রাত 12টা পার হয়ে যাবে, 5 তারিখ পড়েই যাচ্ছে। এখান থেকেই আমরা জার্নি শুরু করছি। তারপরে আমরা সেপ্টেম্বরে পাবো 30 দিন, অক্টোবরে 31 দিন, নভেম্বরে 30 দিন। তার মধ্যেও আমি বলবো বাঙালির 12 মাসে 13 পার্বণ এবং আরও অন্যান্য দুর্গাপূজা এক শ্রেষ্ঠ উৎসব বাঙালিদের, সেটা আসছে, এবং তার সাথে আরও লক্ষ্মী পুজো, তারপর কালী পুজো, আর ফেস্টিভ্যাল মান্থ এগুলো। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর এগুলো সব ফেস্টিভ্যাল মান্থ, ঠিক আছে। তারপর রাসমেলা আরও অনেক কিছুই থাকে। তো সেই হিসেবে কিছু কিছু দিন আমরা 4-5 দিন করে বাদ দিলেও কিন্তু আমাদের হাতে সময় খুব কম। ডিসেম্বরে আমি ধরে নিচ্ছি, এখনও অবধি কোনো রকম কোনো নোটিফিকেশান নেই এক্সামের, আমি ধরে নিচ্ছি 15ই ডিসেম্বর থেকে 25শে ডিসেম্বরের মধ্যে, এই 10 দিনের মধ্যে এক্সামের নোটিফিকেশান, এক্সামের সিটি ইন্টিমেশন থেকে, এক্সামের ডেট থেকে, এক্সামের একদম অ্যাডমিট কার্ড থেকে, এক্সাম থেকে সব কিছু কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর অবশ্যই তার আগে ফর্ম ফিল আপ তো অগস্ট শেষে না হলেও সেপ্টেম্বরে কনফার্ম হচ্ছেই। আর ডব্লিউবি সেট এক্সাম আছে, আবারও মনে করিয়ে দিলাম। তো এই কটা দিন, এই 4টে মাস আমাদের হাতে, আমরা কীভাবে পড়বো। পেপার 1 10টা ইউনিট, পেপার 2 10টা ইউনিট, এই দুটোই কম্বিনেশনে তোমাকে প্রথমে সিলেবাস বুঝতে হবে, তারপর ইউনিট ডিভিশন করতে হবে, যে কোন ইউনিটে কী আছে সেটাকে ডিভিশন করতে হবে, তারপর ইউনিট সিলেকশন করতে হবে। এই পেপার 1-এর 5টা, পেপার 2-এর 5টা, বেস্ট 5 ইউনিট সিলেক্ট করতে হবে, কোনগুলো তোমার বুঝতে সুবিধা হচ্ছে বা তুমি সেখান থেকে পুরো নাম্বার স্কোর করতে পারবে। তারপর উইদিন 2 মান্থস কভার ইয়োর হাফ সিলেবাস ইন বোথ পেপার 1 and 2। দুটো পেপারের ক্ষেত্রেই হাফ সিলেবাস কমপ্লিট করতে হবে, দুটো মিলেই। এখানে 5টা ইউনিট, এখানে 5টা ইউনিট, মানে 10টা ইউনিট, ঠিক আছে। তারপর রিভিশন ডেইলি বেসিস তোমাকে রিভিশন করতে হবে বিফোর স্লিপ অর মর্নিং, হয় ঘুমানোর আগে নয় সকালে উঠে। পিওয়াইকিউ অ্যানালিসিস, গিভ মক টেস্ট 2 মান্থস বিফোর দি এক্সামিনেশন। পিওয়াইকিউ অ্যানালিসিস তুমি পড়াশোনার শুরুতেই করতে পারো, মাঝেও করতে পারো, কিন্তু একদম শেষে করা যাবে না, তাহলে অসুবিধা হয়ে যাবে। কারণ কোয়েশ্চেনের ধাঁচ বুঝতে গেলে আমাদের আগে জানতে হয়, পরে নয়, পরীক্ষার আগ মুহূর্তে নয়, পরীক্ষার 2 মাস 3 মাস 6 মাস আগে মক টেস্ট দিতে হবে, 2 মাস আগে মিনিমাম। তোমরা যদি 4 মাসের মধ্যে 2 মাসে মক টেস্ট নাও দাও, বাকি 2 মাস এক্সামের আগে দিতেই হবে। 2 মান্থস MONTH মান্থস বিফোর এক্সাম উইকলি মক টেস্ট, দেন মান্থলি মক টেস্ট, মানে তোমরা উইকলি প্রতি সপ্তাহে একটা করে মক টেস্ট সেট করবে। পেপার 1 পেপার 2 300 নাম্বারের, তারপর মান্থলি একটা ফাইনাল মক টেস্ট সেট করবে। কিন্তু তার সাথে তোমাদের মানে পরীক্ষার 2 মাস আগে ডেইলি একটা করে মক টেস্ট দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কোনোদিন হয়তো পেপার 1 হলো, কোনোদিন পেপার 2 হলো, কোনোদিন দুটোই হলো, কোনোদিন একটা হলো না, এরকমও হতে পারে। কারণ সব দিনই রেগুলারিটি মেনটেন মানুষ মাত্রই হয়, আবার কখনো মিস হয়ে যায়, কিন্তু সেটাকে নিজেকে গ্যাপ পূরণ করতে হবে। 2
months before exam weekly mock test, then monthly mock test and daily mock test গেল। তো কি হচ্ছে তারপর এখানে কেন আমি প্রথমে উইকলি বললাম, সপ্তাহে একটা করে দাও, তারপর মাসে একটা রাখবে, কিন্তু ডেইলিটা স্টার্ট করবে পরীক্ষার 2 মাস আগে, ঠিক আছে। পেপার 1 পেপার 2 দুটোই বললাম। ট্রাই টু স্টার্ট কভারিং নেক্সট 2 to 3 ইউনিটস, মানে এই 5টা 10টা হয়ে গেল, পরবর্তী এর 2 to 3 ইউনিট, এর 2 to 3 ইউনিট নিয়ে শুরু করো তোমরা বা আপনারা। তখন কি করতে হবে, তাহলে আমরা অলরেডি 7টা থেকে 8টা করে ইউনিট কভার হচ্ছে পেপার 1 পেপার 2 এ। PYQ রিভিশন প্লাস মক টেস্ট, এই তিনটেই হলো চাবিকাঠি। বিফোর এক্সাম কমপ্লিট রিভিশন মাল্টিপল টাইমস, রিভিশনটা মাল্টিপল টাইমস করতে হবে। PYQ হয়তো মাল্টিপল টাইম না হলেও, মক টেস্ট মাল্টিপল টাইম না হলেও, কিন্তু রিভিশন মাল্টিপল টাইমস নিডেড। অ্যান্ড PYQ মক টেস্টের গুরুত্বটা ইকুয়াল বলবো, কোনোটাও এই তিনটে কোনোটা কারোর থেকে কোনো অংশে কম নয়, এই তিনটে মিলে গিয়ে একটা দুর্দান্ত রেজাল্ট আমাদের হাতে দেয়। তো কিন্তু সেক্ষেত্রে বলবো PYQ মক টেস্ট যদি সপ্তাহে আমরা মানে সপ্তাহে পরীক্ষা 2 মাস আগে সপ্তাহে 2টো করে 150 300টা প্রশ্ন এক সপ্তাহে ডিল করলাম, তারপর হচ্ছে মক টেস্ট 2টো করে দিলাম, সপ্তাহে 2টো করেও যদি দিই তাও মনে করো, কিন্তু এক্সাম আসার আগে 2 মাস আগে আমাদের প্রতিদিন একটা করে দিলে ভালো হয়। মাসে একটা ফাইনাল, ওটা ভাগ করে নিতে হবে, মাসে একটা করে মক টেস্ট, ডেইলি একটা করে মক টেস্ট, আর সপ্তাহে একটা করে মক টেস্ট, সেটা ভাগ থাকবে। পেপার 1 পেপার 2 দুটোই লোড হচ্ছে কিনা, এতটাও নিয়ে আবার পরীক্ষার আগে লোড নেবো না যে নিজে অসুস্থ হয়ে যায় পরীক্ষার চাপে বা পড়াশোনার চাপে, সেটাও করা যাবে না। অল দ্য বেস্ট অ্যান্ড ইউ ক্যান ডু ইয়োর 100%। আমার তরফ থেকে শুভেচ্ছা, এবং তোমরা তোমাদের 100% দিতে পারবে, সাকসেস ইজ ইয়োর্স। তোমরা তোমাদের 100% দিলে অবশ্যই সাকসেস তোমাদের হাতের মুঠোই থাকবে। তারপরে আমরা নেক্সট এটাকে হিন্দিতে বলবো। তো এগুলো আমি বললাম, এগুলো এর আগেও বলেছি, আজকে একটু ডিফারেন্টলি লিখে নিয়ে এসেছি, হিন্দি ভাষীদের অবশ্যই সুবিধে হবে। এখন আমি এটাই বলতে যাচ্ছি, হিন্দি মানে হিন্দি ভাষী ইংরেজি ভাষী যারা, কারণ ইংরেজিতেই লেখা আছে, এখানে কোনো গ্রামাটিক্যাল আমার মিস্টেক দেখতে যেও না তোমরা বা আপনারা। আমি এখানে শুধু বিষয়টাকে তুলে ধরতে চেয়েছি, কারণ সবসময় গ্রামার, এখানে স্পোকেন ইংলিশ বা গ্রামার ফোকাস করে কোনো নোট লিখছি না আমরা, কোনো রিটেন টেস্ট দিচ্ছি না, কিন্তু ইয়েস অফকোর্স আমাদের সঠিকটা জানা দরকার, কিন্তু এখানে শুধু তোমাদের বোঝার জন্য আমি দিলাম, ঠিক আছে। কারণ সবসময় গ্রামাটিক্যালি সেন্টেন্স ঠিক করতে হবে, এটা ইম্পর্টেন্ট নয়। ইম্পর্টেন্ট হলো যে এই টপিকটা 4 মান্থ স্ট্র্যাটেজিটা তোমরা বুঝলে কিনা, আমি বুঝাতে পারলাম কিনা, এটা এখানে বেশি ম্যাটার করছে, ঠিক আছে। তো এখন আমরা শুরু করছি হিন্দি ভাষায় বলা। তার আগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো, যাতে করে কোনো আপডেट्स মিস না হয়। तो अभी हम बंगाली में शुरू कर चुके हैं, अभी बता चुके हैं, अभी हम हिंदी में शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कही 4 मंथ स्ट्रैटेजी, आप लोगों को मैंने ये 1 महीना का सैम्पल दी, बाकी आप लोग खुद के हाथों से लिख लेना, इसको अपने पढ़ाई के टेबल के दीवार के सामने चिपका लेना, ताकि आपको हमेशा रिमाइंडर देते रहे कि हाउ मेनी डेज यू हैव इन योर हैंड। ओके, आपके हाथ में कितने दिन है आपको पता चले। यूजीसी नेट जेआरएफ, यूजीसी को अभी हम नहीं हटा रहे हैं, इसको हम तभी हटाएंगे जब क्या होंगे, यूजीसी को हम तभी हटाएंगे जब ये सच में हट जाएंगे, इसको डिसॉल्व कर दी जाएंगे। अभी तो है, अब इसलिए लिख रहे हैं, अगर नहीं होंगे तो हम लोग डेफिनेटली इसको छोड़ के बात करेंगे। नेट जेआरएफ एंड WB सेट एग्जाम इज 14th of December 2025, वेस्ट बंगाल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इज देयर एंड December 2025 ये है हमारे टारगेट। तो आज 4th of August चले गए, 5th of August आज शुरू हो चुके हैं, अब थोड़ी ही देर में, घंटे बाद। तो आप लोगों के हाथों में यहाँ पे 30 डेज, यहाँ पे 31, 30, 31 और यहाँ पे 30, यहाँ पे आप, मुझे लग रहा है किसी ने नहीं बताया, 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच आप लोगों का एग्जाम, सिटी इंटीमेशन, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे, और आप लोगों को फॉर्म फिलअप देखने को मिलेंगे अगस्त के एंड से लेकर सितंबर के शुरू में, तो डेफिनेटली मिलेंगे, फॉर्म फिल शुरू हो जाएंगे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के दिसंबर 2025 के। डू नॉट वरी। और WB सेट एग्जाम के फॉर्म फिल शुरू हो चुके हैं, अगर आपने नहीं किए हैं अभी तक तो जाइए और फॉर्म फिल कर लीजिए। और मुझे जो कहनी है कि 4 मंथ स्ट्रैटेजी यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर अटेम्प्ट हमारे हैं, तो आप लोगों के हाथों में 4 महीना है फुल्ली, और हमारे बंगाली महीना सितंबर से फेस्टिवल मंथ है, क्योंकि बंगाल में दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, लक्ष्मी पूजा है, और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। तो ये हमारे लिए 2-4 दिन करके, 2 दिन 4 दिन करके पढ़ाई को हैम्पर कर सकते हैं, फेस्टिवल है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए आपको आपका पढ़ाई को करनी होगी, ठीक है, ताकि आपका पढ़ाई में कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, पेपर 1 हैज़ 10 यूनिट्स, पेपर 2 हैज़ 10 यूनिट्स।
बोथ आपको क्या करनी होगी, पहले तो आपको सिलेबस पढ़नी होगी, यूनिट डिवीजन करनी होगी, यूनिट सिलेक्शन करनी होगी, बेस्ट 5 यूनिट्स को सिलेक्ट करनी होगी पहले 2 महीने के लिए। विद इन 2 मंथ्स कवर योर हाफ सिलेबस इन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों पेपर के 50% यूनिट कंप्लीट कीजिए, हाफ सिलेबस कवर कीजिए, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप तो उस टाइम पे अगर पहले 2 महीने में PYQ नहीं देख पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन सिलेबस कवर करो। और जो भी 5 10 यूनिट पेपर 1 पेपर 2 मिलकर 10 यूनिट्स, पेपर 1 के 5 पेपर 2 के 5 यूनिट्स आपने उठाया है, इस 10 यूनिट्स के आपका कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आपको फुल्ली प्रिपेयर करनी है। रिवीजन डेली बेसिस बिफोर स्लीप और मॉर्निंग, सोने से पहले या नींद सुबह उठने के बाद आपको रिवीजन डेली करनी है। जो भी आपने पढ़ा हुआ चीज़ है उसको फिर से रिवाइज करो, वरना ये पढ़ा हुआ चीज़ का कोई मतलब नहीं रहेगा। PYQ एनालिसिस आप शुरू में नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के 2 महीने पहले तो बिल्कुल स्टार्ट करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के 1 महीने पहले 2 दिन पहले कभी भी PYQ नहीं करने का। गिव मॉक टेस्ट 2 मंथ्स बिफोर द एग्जाम। आप 2 महीने एग्जाम के 2 महीने पहले से ही मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो ताकि आपका एक हैबिट बन जाए, ठीक है। 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम वीकली मॉक टेस्ट, देन मंथली मॉक टेस्ट एंड डेली मॉक टेस्ट। इट मीन्स दैट वीकली मीन्स हफ्ते में एक बार पेपर 1 पेपर 2 मिला के दो, फिर मंथली 300 मार्क्स के मॉक टेस्ट दो, फिर आप लोग डेली बेसिस मतलब किसी दिन पेपर 1 किसी दिन पेपर 2, क्योंकि इतना भी लोड मत लीजिएगा कि एग्जाम के 2 महीने पहले से आप बीमार होना शुरू कर दो और आपका एग्जाम में बहुत बुरा प्रभाव पड़े। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हेल्थ को ठीक रखते हुए आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ों को पढ़नी है और कवर करनी है। बोथ पेपर 1 पेपर 2 ट्राई टू स्टार्ट कवरिंग नेक्स्ट 2 to 3 यूनिट्स। अपना 2 महीने के बाद जो बाकी 2 महीने हैं उस 2 महीने में आपको और 2-3 यूनिट, पेपर 1 के 2-3 यूनिट, पेपर 2 के 2-3 यूनिट, मतलब अलग से आपको 2-3 यूनिट को कवर करनी है, ताकि आप लोगों का एग्जाम से पहले 70 to 80% सिलेबस कवर हो। जो बिल्कुल नए हैं और जो लोगों का ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ सिलेबस ऑलरेडी आपको पता है, तो उन लोगों के लिए तो एडवांस है, वो लोग 100% सिलेबस को बार बार रिवाइज करके जा सकते हैं। बिफोर एग्जाम कंप्लीट रिविजन मल्टीपल टाइम्स। एग्जाम से पहले PYQ revision mock test, these 3 things are your the key of success, and obviously consistency or you can say regularity consistency नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे। PYQs को जानना ज़रूरी है। एग्जाम के 2 महीने पहले तो डेफिनेटली 1 महीने 2 महीने पहले अच्छे से मॉक टेस्ट आपका टाइम मैनेजमेंट सिखा देगा, रिविजन आपको याद दिलाते रहेंगे कि क्या आप भूल गए क्या याद है। बिफोर एग्जाम कंप्लीट रिविजन मल्टीपल टाइम्स, बार बार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, इसको थोड़ी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दो। और आप लोग इन तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको और ज़्यादा, क्योंकि रिवीजन के बिना आप कुछ याद नहीं रख पाओगे और एग्जाम हॉल में अच्छे परफॉर्म होने की जगह कुछ खामी रह जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। बिफोर एग्जाम कंप्लीट रिवीजन मल्टीपल टाइम्स एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, मेरी तरफ से। यू कैन डू योर 100% एंड सक्सेस इज योर्स। अगर आप ये सारी चीज़ें 100% कर पाए तो डेफिनेटली आपका सक्सेस इज योर्स। अगर आपने 80% ही सिलेबस कवर कर पाए 4 महीने में, तब भी आपको JRF मिलने के, नेट मिलने के बहुत से चांसेस है। अगर आप 70% 60% सिलेबस कवर करके जा रहे हो तब भी आपको नेट JRF मिलने के चांसेस है। लेकिन हाँ, 100% सिलेबस कवर करके जाना आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। और आपने जिस यूनिट्स को, जिस 7-8 यूनिट को कवर किए, हो सकता है वहाँ से ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चंस अननोन पूछे गए एलियन टाइप की कि आपको पता ही नहीं हो, लेकिन जो आपको नहीं पता थे वो अगर थोड़ी देख लेते तो वहाँ से ईजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए पूरे सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। और पूरे सिलेबस का अगर टॉपिक कवर नहीं भी कर पा रहे हो, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है कि क्या क्या है सिलेबस में, वो भी आपको बहुत टाइम हेल्प करते हैं एडुकेटेड गेस्ट लगाने में, कुछ क्वेश्चंस का मार्क्स उठाने के लिए एग्जाम हॉल में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। अगर आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो डेफिनेटली चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करके हमें और ज़्यादा मोटिवेशन, एनर्जी, इंस्पिरेशन दीजिए, ताकि हम और बेहतरीन तरीके से काम करते रहे, ठीक है। যদি তোমরা নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে জান বাজিও। আর যদি তোমরা অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমাদেরকে আরও অনুপ্রাণিত করো, আরও উৎসাহ দাও, যাতে আমরা আরও দুর্দান্তভাবে কাজ করছিলাম, এখনও করছি, আগামী দিনেও করতে পারি। আরও একটা কথা বলবো যে যাদের আজকাল যে পরীক্ষার যে কম্পিটিশনটা বেড়ে গেছে, ইউজিসি নেট বা আদার্স কম্পিটিটিভ এক্সামের 100% সিলেবাস কভার না হলেও 100% সিলেবাসটা ডিটেল পড়ে যাবে, যাতে করে কি হবে যে এডুকেটেড গেস্ট ওয়ার্ক করতে গেলেও কিন্তু জানতে হয় সিলেবাসে কি আছে বা কি নেই। এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অবশ্যই অনেক সময় আমরা একদমই আননোন জিনিসের সাথে ডিল করতে হয়, 10, 15, 5টা 20টা প্রশ্নের
সাথে, সেক্ষেত্রে টোটালি গেস ওয়ার্ক দিতে হবে। কিন্তু যেখানে সিলেবাস থেকে আসছে সেটা জানা খুব দরকার। 70% 80% সিলেবাস কভার করে গেলেও নেট জিআরএফ পাওয়া যায়। কিন্তু আজকালকার যে কম্পিটিশন আর যে ধরনের প্রশ্ন আসে তাতে 100% সিলেবাস কভার না হলেও 80% 100% সিলেবাস তোমাদেরকে ডিটেল জেনে যেতে হবে কোথা থেকে কী প্রশ্ন করা হয়। তাতে করে তোমাদের অনেকটা মানে বুদ্ধি কাজ করবে, মাথাতে ব্রেন কাজ করবে, যাতে করে তুমি এডুকেটেড গেস বা তোমরা এডুকেটেড গেস দিতে পারো। ঠিক আছে, কিন্তু সিলেবাস 80% কভার করলেও 70-80 কভার করলাম নাকি 100, এটা ইম্পর্টেন্ট নয়। ইম্পর্টেন্ট হলো যেটা কভার করলাম ওখান থেকে যেন একটা প্রশ্ন আমার বাদ না যায়, যদি পরীক্ষার প্রশ্ন এসে থাকে এবং সেটা চাওয়া হয়, এবং সেটা যদি খুব অদ্ভুত টাইপের না হয়। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখতে লিটারেচার। অ্যান্ড নমস্কার, শুভরাত্রি, গুড নাইট, শুভরাত্রি, সবই को नमस्ते, धन्यवाद।